भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद दशमाध्याय। हस्तिनापुर कार्य सारी द्वारका गमने मुरारी हस्तिनापुर नारी स्तुति दशम अध्याय करती। सनकोवाच सुत कह कृष्णवाणी संसार तरी जहा शुणी पांडुर राजा मृत्यु काले दुष्ट जे राज्य नेले बेले गोविंद पादे आश्रा करी सिया तो ताई जने मारी पंचभ्राता एक मेले प्रजा को पाली राज्य कले तेबे कि कले पांडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते सुतवाच पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश को नर हरि क्रोध नले भस्म कले दावाग्नि जन्हे वनस्थले युधिष्ठिर को राज्य मध्य कृष्ण स्थापिले राजपदे भीष्म तहु धर्मवाणी जेबा कहिले चक्रपाणी सेवा के शको माया छाड़ी प्रजा पालने चित बढ़ी आनंदे मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला कृष्णर तेजे राजा गणे सेवंती युधिष्ठि चरणे समुद्र अंत जाए मही धर्मनंदन आज्ञा कही प्रजा वंशन्ते मेघमाल भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राय मही प्रजा कल्पिते शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्य थाई अनेक क्षीर दियंती गाई नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिला निश्चले पर्वते निज स्थान स्थिर आवृत लता वन घर औषधि गण ऋतु मते फलंती प्रजा तोष अर्थे प्रजा को आदि व्याधि क्लेश न लागे ताप त्रयलेश धर्मनंदन राज्य जेते प्रजाए बंचंती निश्चिंते बंधु को शोक शांत करी सुभद्रा प्रिय कामे हरि हस्तिनापुरे हृषिकेश भावे बंचिले केते मास द्वारका गमने उद्योगी युधिष्ठिर को आज्ञा मागी जन जन के करी कोल सुहृद प्रेम वाक्य भल रथ बसिले बनमाली तुले सकल बंधु मिली कृष्ण सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसी थिले जेते गांधारी धूत राष्ट्र मेले जुजुष्टु गौतम तुले धौम्य संगते भीम मिशी उतरा नारी मध्य आसी कृष्ण को न मिला अंतरे गर्भ रक्षण स्नेह भरे कृष्ण विरहे मन छन्न सही न पारी हत ज्ञान जार जस गुण कन्ने शुणिबा मात्रे साधु जने सत्संग न पारंती छाड़ी हेले तरंती भव बारी से कृष्ण भावे भाव बढ़ी साक्षात के पारिब छाड़ी निरुते करंती दर्शन स्नेह निर्भरे आलिंगन कृष्ण को कहती वचन आवरी शयन भोजन न देखी तार पद्ममुख कहीं लभिबे आउ सुख ए रूपे चित्त वृत्ति देई चक्षु पिंछड़ा न चलई ताहार स्नेहे बद्ध होई चलंती कृष्ण जानती बही पुरु बाहर हंते हरि विकले जेते पुर नारी कंपित कंठे वाक्य कही बोलंती एकु आरे चाही द्वारका गले भावग्राही आंभर सुख लेस नाही मृदंग शंख भेरी बाणी घंट दुंदुबी निर्घोषणा बाजई नाना बाद्यस्वर मंगलनाद मनोहर से कुरु राज्ये जेते नारी कृष्ण विच्छेदे तनु घारी जगती अटालिया रही पुष्प रत्न कांचने सुघटित अर्जुन गोविंदर पासे आनंदे घेनी मनोतो से वाम दक्षिण पासे टेकी व्यंजन उद्धव सत्य की चामर हस्ते पुणी बिंची कृष्ण कपूर धूଳି छिंची देवे कुसुम बरसंती मार्गे विजय यदुपति ब्राह्मणे मिली कृष्ण पासे आशीष देले मनोतो से तो सुख हेउ एहि बानी ब्राह्मण मुखु जहा शुणी निर्गुणे नहे अनुरूप लीलावतारे आरोप कौरवपुर नारींकर उत्तम श्लोके चित जार अन्यान्य भाषंती जे गिर से सर्वस्तुति मनोहर कृष्ण को सौर्य तेज देखी के नारी कहे सुन सखी हरि पुरुष पुराण आत्मा को आत्मारे निर्माण करी सकल देहे बसे रह एक बसे से गुण त्रितये जगते माया रे करे आत जाते आत्मारे आत्मा भाव बहे सकल शक्ति घिनी रहे जसने सर्वशक्ति लई दिवसंते प्राणी सोई पुणी उठई रात्र दिने रात्रांते विषय ध्यान करे चिते तेने एहार बीज तबले प्रकृति पसरे सयले
ଯାହାର ନାହିଁ ନାମ ରୂପ ଅନାଦି ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ଲେପ ଜୀବର ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ କରି ବିହରେ ନାମ ରୂପ ଧରି ଜଗତ ସଞ୍ଚାର ଏମନ୍ତ ବିଧାନ କରେ ବେଦ ମତେ ଯାହାର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ତାହାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ ଗୁଣ ନାଶଇ ଯାର ମହିମା ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ଏକୁଆର କେ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧ୍ୟାଇ ଏକ ଲୀଳା ଗର୍ବ କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗତେ ବିହରି ସୃଷ୍ଟି କରିନ ପୁଣି ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ରୂପେ ଅନ୍ତ କଲେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ କାହାର ନଳିନୀ ଦଳେ ଜହ୍ନେନିର ସେହି ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଥେ ଦେଖ ଗୋ ସଖୀ ଅଛି ରଥେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମେ ଗ୍ରାସନ୍ତି ଶୟଳେ ଏହରି ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଧରି ନାନା ଶରୀରେ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରୀ ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯାଦବ କୁଳ ଏ ସଂସାର ଭାଗ୍ୟ କେ କରିବ ଗୋଚର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀପତି ଯେଣୁ ଯାଦବେ ଉତପତି ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବ ପୁଣ୍ୟତମ ରଜନୀୟନ୍ତେ ନରଲୋକ ନାମ ଧରନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ତ୍ରିଅକ୍ଷର ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଯଶସ୍କର ଯହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାନନ କୃଷ୍ଣର ହସିତ ବଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି କୃଷ୍ଣର ଯେତେ ପତ୍ନୀ ଗଣ ସେ ତ ସ୍ୱଭାବେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନ ସଂକଳ୍ପ କରି ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ତାହାକୁ ଲଭେଇଛନ୍ତି ବରେ ଯାହାଙ୍କ ଧରେ ଅମୃତ ପାନରେ ଗୋପୀଏ ମୋହିତ ନିତ୍ୟ ପିବନ୍ତି ସୁଖ ଭରେ କେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁକ୍ମଣୀ ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ ସଭାର ମଧ୍ୟେ ରୂପ ମିଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଯେତେ ବାଦୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁ ପାଳ ଆଦି ତାହାଙ୍କ ଦର୍ପ ନାଶ କରି କନ୍ୟା ହରିଲେ ନରହରି ନାରକାସୁର ବଦ୍ଧ କରି 16 ସହସ୍ର କନ୍ୟା ହରି ରୁକ୍ମଣୀ ଆଦି ଜାମ୍ବବତୀ ଅପରେ ଯେତେ ନାରୀଛନ୍ତି ସେ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ତାର ସଙ୍ଗେ ଖଟନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ତାର କଟାକ୍ଷେ ବଶ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ନିରୁତେ କୃଷ୍ଣ ଘେନି କରେ ପ୍ରେମେ ସେବନ୍ତି ତାପୟରେ ପାରିଜାତକ ଆଦି ଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନ କରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ନ ଛାଡଇ କୁରୁମଣ୍ଡଳ ବନ୍ଧୁ ଜନେ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଅନ୍ୟେ ସ୍ମିତ ଇଙ୍ଗିତେ ତାହା ଲଖି ରଥେ ଚଳିଲେ ପଦ୍ମ ଆଖି କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହ ମନେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ଘେନି ସୈନ୍ୟଚାରୀ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭୟ ଚିତେ ଚିନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆବରି ଚଳନ୍ତି କେତେ ହିଁ ଦୂରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ରୁହାଇ ଉଦ୍ଧବ ଆଦି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ଚଳିଲେ ନିଜ ପୁର ମାର୍ଗେ କୁରୁ ଜଙ୍ଗଳ ଦେଶ ଜିଣି ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ସୁରସେନୀ ଯମୁନା ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାବତ ମତ୍ସ୍ୟନଗର ସାରସ୍ୱତ ମରୁଧନ୍ୱର ସୌବୀର ଆଭିର ପୁରୀ ଯେ ଅପର ଜିଣି ଗମିଲେ ନିଜ ରଥେ ମିଳିଲେ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରଶସ୍ତେ ସେ ଦେଶେ ଯେତେ ପ୍ରଜାଜନେ ସଭ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନେ ଅନେକ ଉପାୟନ ହସ୍ତେ ନିବେଦି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଗତେ ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱାରକାଗ୍ରତେ ମିଳିଲେ ଦିନ କର ଅସ୍ତେ ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ କିଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟକ ପ୍ରାଖ୍ୟାନଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକା ଗମନଂ ନାମ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ।